এই ମହାଭାରତ ଚରିତ୍ର ନାଟକଟି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଶିବଲିଗୁଡ଼ାର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ହୁଲହୁଲି ଦେଇକରି ମନ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି Hari panjang ke sono reso sangge murni keto jasa. Panjang ke sono reso sangge murni keto jasa rai rese Muhammad ko. Asli sobhasa dono. Asli sobhasa dono. Asli sobhasa dono.
हे महाविष्णु हंसी व्यास महामुनि यज्ञ जो कन्याटीए जात होइछि नाम तार यज्ञस्नी भा द्रौपदी तांकु किपरि काहाकु प्रदान करिबी आपण निजे से व्यवस्था करंतु महामुनि महाराज आपणक आदेश अनुसार त्रिदश राजा को सबु करिछि वरण लक्ष राजा समस्ते आसी एभे उपस्थित एथिरे किपरि भावे द्रौपदीर स्वयंवर हेब से कथा कहतु मुनीन्द्र। महाराज द्रौपद एवं मंत्री महाशय सात थाल उछरे गोटे खंब पता हब खंब उपरे राधा चक्र रहिब चक्र उपरे स्वर्ण माछ रहिब पटा तले स्वर्ण कुंभरे तीर्थ जल रहिब कोठारे